जोहार दीदी। जोहार जोहार जोहार। दीदी कहाँ तो का नाम? हमारा फुलमनी उराव। उराव। हाँ। दीदी घर कहाँ? आयाबाड़ी 7 नंबर नगर पालिका 7 नंबर वार्ड। देश? काकर बिट्ठा। का नेपाल? नेपाल। नेपाल। हाँ। का नाम जानो दीदी? फुलमनी उराव। अच्छा ए दीदिर नाम হচ্ছে ফুলমনি উরাও আর ওনার বাড়ি নেপাল দেশে কাঁঠালবাড়ি আয়াবাড়ি 7 नंबर वार्ड नगर पालिका 7 নম্বর ওয়ার্ড। আর এই দিদিকে অনেক ধন্যবাদ। এই দিদি আর অ্যাকচুয়ালি দিদি हम যিশুকের কথা কাহাতে যিশুকের কথা জানিস না? कहाँ जान हम कदिया बोली। দিদি বলছে আমি কোনোদিন যিশুর কথা জানিনি, আমার কাছে আসেনি। तो दीदी যিশু हमनिकर खातिर हमनिकर पाप खातिर आए रहे हैं। तो सचमुच हमनिकर पाप से अनेक दुख कष्ट आवेला। तो विश्वास करबे और मुख में स्वीकार करबे वाले तो जितना दुख तकलीफ और पाप है सब प्रभु यीशु बहन करते। प्रभु यीशु हमनिकर पाप खातिर क्रूस ने मारा गया है, मृत्युवरण करला है। और हमने के ईश्वर बाबा अहाय खातिर का हमने के पाप से क्षमा पा खातिर करे बेटा के भेजाला है प्रभु यीशु के जे केउ विश्वास करे से विनष्ट होय नि पारी किंतु अनंत जीवन पाई। तो विश्वास करबे और ओके मुख में स्वीकार करबे निजर पाप के और तोर परिवार तोर फैमिली और तोर जीवन में जितना दुख कष्ट है तोर शरीर में रोग बीमारी है ओने ओके तो बाप समान बेटी रकम तोके ভালোবাসবে তোকে सब किछु रोग बीमारी से चंगाई আর তোর বেটা বেটি মানে হয় और যেমন হয় সেমানকে संभाल के রাখি। তো দিদি প্রভু তোকে ভালোবাসেলা আর এ খাतिर মই প্রভুকের সন্দেশ প্রভুকের বচন প্রভুকে সুসমাচার তোকে মই দেওয়া था। এটা মোর কাম है প্রভু মুখে এহে লাগুন চুনলা है। तो এহে লাগুন মই তোর সাথে প্রভুকের बात करा था। प्रभु महान ही के खूब दयालु ही के वो माने जे माने प्रभु के विश्वास करें मन के घर में शांति सुख आवेला। तो दीदी अनेक अनेक धन्यवाद। तो बहुत दूर से आलिहीन और तो मैं पालो हाँ यह लगन प्रभु के कथा के कह पारलो और तो अनेक दिन से कोनो दिनों ये कथा के नहीं सुनलीन। प्रभु यीशु के बात आज के तो सुन ले प्रभु तक आशीर्वाद करी। जोहार। हेलो चिकन गया अब हम सेरे भक्ता पहन में है हम उन्हीं जी बाबा जी हमें याद नहीं उनको हमें बोलना उन्हीं जी हमें बचा में दोनों जी को बड़ा है कहाँ से ये करो तो मैं डाल तो कोई बोलूँ कुछ नहीं दवा को नहीं उनको बाबा जी ने उन्हीं जी बचा बना और उन्हीं तक भी तीन अब तो बचा बना और आपका तुम्हें का जिस बार पति मैं कोई बार कहता हूँ मैं ठीक है मुझे और मुझे बड़ा हमें मोह से बोलना हेलो कोहिनूर भाई जय मसीह की। जय मसीह की पास्टर। कैसे हैं आप? बढ़िया पास्टर। और आपके परिवार में सब ठीक है? ठीक है पास्टर। और आपकी पत्नी? बढ़िया। क्या नाम है बहन जी का? सोमा। सोमा बहन। अच्छा कितने बच्चे हैं आपके? 4 बच्चे 2 लड़की 2 लड़का। अच्छा प्रभु आशीष दे। अब मेरा नाम राम सिंह है, मैं पास्टर हूँ। और मैं यहीं जो माजरा में रहकर सेवा करता हूँ, गाँव में रहकर सेवा करता हूँ। और अच्छा लगा आपसे मिलकर आज हम आपके पास में आए और मेरी यही प्रार्थना है कि प्रभु आपको बड़ी आशीष दे। और जब भी आपको प्रार्थना की आवश्यकता हो आप हमें बुला सकते हैं, मैं जरूर अपना कॉन्टैक्ट नंबर आपको दूंगा। और जो हम आपके बच्चों के लिए हमेशा प्रार्थना करेंगे, आपकी पत्नी के लिए कोहिनूर भाई, और प्रभु आपके कामों में बड़ी आशीष दे। ठीक है, ओके। जय मसीह के। ठीक है, हालेलुया। ভালো আছেন আপনি? হ্যাঁ ভালো। আপনি ভালো আছেন? হ্যাঁ ভালো আছে। আপনার নামটা বলেন। রূপালী মন্ডল। বাড়ি কোন জায়গায়? এই জায়গায়? বড়দল মিশন এই জায়গায়। ও, তো আপনি প্রার্থনা করেন বাড়িতে? হ্যাঁ প্রার্থনা করি। যিশুতে বিশ্বাস আছে? হ্যাঁ আছে। বাড়িতে সবসময় প্রার্থনা করবেন। তো যিশু সম্পর্কে কিছু বলতে পারবেন? হ্যাঁ বলেন দেখি। যিশু আমাদের মুক্তিদাতা, যিশু পরিত্রাতা, যিশুতে বিশ্বাস করে চলি বলে বিপদ থেকে মুক্তি পাই। হ্যাঁ সবসময় যিশুতে প্রার্থনা করবেন, এখন সংসারে অশান্তি হবে না, সংসারে সুখ শান্তি সবকিছু ফিরে আসবে। তো ঠিক আছে, আপনার সাথে কথা বলে ভালো লাগলো। ভালো থাকবেন, বাড়িতে সবসময় প্রার্থনা করবেন। আচ্ছা। হ্যাঁ ভালো। আচ্ছা, তোমার বাড়িতে কে কে আছে? 2 ছেলে
বৌমা আর নাতিপুতি আছে। আচ্ছা, ছেলে কাজ টাজ করতে পারে ভালো? হ্যাঁ। আচ্ছা, তো তুমি যিশুর কথা শুনেছো এর আগে? এর আগে আমরা শুনি, এটা অতটা জানি না। অতটা জানো না। আচ্ছা, তো আমি এসছি, আমি যিশুর কথা বলবো তোমাদের কাছে, তোমার কিছু খারাপ লাগবে না তো? না। আচ্ছা, তো যিশু এক ঈশ্বর, আর তিনি মহান ঈশ্বর। তিনি আমাদের গরিব দুঃখী কাঙাল সকলকে তিনি ভালোবাসেন। তিনি সকলকে, ছোট বড়, তিনি গরিব ধনী কাউকে দেখে তিনি ভালোবাসেননি। তিনি সকলের জন্য এই পৃথিবীতে এসেছিলেন, যাতে মানে দুস্থ যারা মানুষ, সমাজে যারা পিছিয়ে পড়া মানুষ, তাদেরকে মানে উপরে তোলা এবং তারা যাতে ঈশ্বরের আশীর্বাদ পায়। তিনি সেই জন্য তার শিষ্যদেরকে তিনি আদেশ করে গেছেন যাতে তারা মানে যিশুর বাক্য তারা পালন করে, যিশুর সুসমাচার তারা অন্যদের কাছে পৌঁছে দেয়। তো সেই জন্য আমাকে ঈশ্বর মনোনীত করে এখানে পাশে দিয়ে দিয়েছে। তো আমি তোমাদের কাছে এসেছি। যদি যিশুর কাছে বিশ্বাস করে যদি কোনো বিষয় নিয়ে তোমরা প্রার্থনা করো, তাহলে তোমার সেই রোগ থেকে, আর অনেক সময় আছে হাঁটু ব্যথা আছে, চোখে আমরা দেখতে পাই না, বয়স হয়ে যাচ্ছে না এই সময়, তারপরে শরীরে নানান রকম অসুখ বিসুখ, তাহলে তুমি যদি যিশুকে বিশ্বাস করে সেই বিষয় নিয়ে প্রার্থনা করো, তাহলে যিশু তোমাকে মুক্তি দেবে। যিশু তোমাকে সেই ব্যথা বেদনা যন্ত্রণা থেকে মুক্তি দিতে পারে। তো তুমি বিশ্বাস করো যে যিশু তোমাকে, তো বিশ্বাস যখন করো তাহলে তুমি প্রতিদিন যিশুর কাছে প্রার্থনা করবে মা, আর প্রার্থনা করলে দেখবে যিশু তোমাকে মুক্তি দেবে। আর তুমি এই কথাটা বিশ্বাস করো, যিশু মানে আমরা সকলে পাপী, আমরা মানুষ মাত্রই সব পাপী, আর মানুষ মাত্রই সবাই পাপি আছে, সবাই পাপী, তাই না? হ্যাঁ, এইটা আমাদের বিশ্বাস করতে হবে। কিন্তু আমরা আর পাপী থাকবো না। কখন থাকবো না? যদি আমরা যিশুকে বিশ্বাস করি, তাকে যদি আমরা মুক্তিদাতা ঈশ্বর হিসেবে জীবনে গ্রহণ করে নেই, তাহলে আমরা কেউ পাপী থাকবো না। আর যদি আমরা পাপী থাকি, তাহলে কিন্তু আমরা মরার পরে স্বর্গে যেতে পারবো। স্বর্গে যেতে পারবো? পাপ মন নিয়ে আমরা স্বর্গে যেতে পারবো, স্বর্গে যেতে পারবো। তাহলে আমাদের স্বর্গে যেতে গেলে আমাদের কি করতে হবে? যিশুকে বিশ্বাস করতে হবে এবং যিশুর সঙ্গে হাত মেলাতে হবে। সেই যিশুর সঙ্গে যদি হাত মেলাতে পারি, তবে আমরা স্বর্গে যেতে পারবো। তো আমি তোমার পরিবারের জন্য প্রার্থনা করব, যাতে তোমার পরিবার ভালো থাকে, তোমার ছেলে মেয়েরা ভালো থাকে, তোমার নাতিপুতিরা সবাই ভালো থাকে, এবং তোমার শরীরে যাতে কোনো রোগ ব্যাধি অসুখ না থাকে, তাহলে তুমি সেই মানে অসুখ মানে সমস্ত যিশুকে বিশ্বাস করার পরে তুমি সেই ব্যাধি থেকে মুক্তি পাবে। ঠিক আছে? যিশু খ্রিস্ট জগতর পরিত্রাণ কর্তা বুঝিহଉଛି। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ହଉଛନ୍ତି ଜଗତର ପରିତ୍ରାଣ। ତାଙ୍କୁ ଯୋଉମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେ ସେମାନେ କେବେ ହେଲେ ବିନଷ୍ଟ ହେବେ ନାହିଁ, ଅନନ୍ତ ଜୀବନର ଅଧିକାରୀ ହେବେ। ପରିତ୍ରାଣ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲେ ସେ ଏକମାତ୍ର ପରମେଶ୍ୱର, ଯିଏକି ଜଗତକୁ ପରିତ୍ରାଣ କରିବେ। ଆଉ ଏ ଜଗତରେ କେହି ଯେତେ ଦେବା ଦେବୀ ଅଛନ୍ତି, କେହି ପରିତ୍ରାଣ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ନାହିଁ, କେବଳ ଏକମାତ୍ର ଯୀଶୁଙ୍କ ଠାରେ ଅଛି, ଯିଏ କ୍ରୁଶରେ ବଳୀକୃତ ହେଲେ, ତାଙ୍କରି ରକ୍ତରେ ଆମମାନଙ୍କର ପାପ ସବୁ ଧୌତ ହେଲା, ଆଉ ଆମେ ମାନେ ତାଙ୍କରି ରକ୍ତରେ ଧୌତିତ ହେଲେ, ପରିଷ୍କାର କଲେ ଆମର ପାପକୁ। ଆଉ ପାପ ଭାର ଆମ ଏଇ ପୃଥିବୀରେ ଏତେ ବଢି ଯାଇଛି ଯେ ପୁଣି ଯୀଶୁଙ୍କର ଆଗମନ ପୁଣି ହବ, ପୁଣି ଜଗତର ବିଚାର ନିମନ୍ତେ ଜଗତକୁ ଆସିଥିଲେ, ଜଗତର ପରିତ୍ରାଣ ନିମନ୍ତେ। ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ଯେପରି ଆମମାନେ ଯେମିତି ମରିବା ସମୟରେ ସ୍ୱର୍ଗ রাজ্যে ଆମେ যেপরি প্রবেশ করিবা। তো আমি আপনাকে এই বইটা ফ্রিতে দেবো। হ্যাঁ, বিষয়টা হলো প্রভু যীশু খ্রিস্ট এই পৃথিবীতে এসেছিলেন। হ্যাঁ, আর তিনি ক্রুশে মৃত্যুবরণ করলেন এবং কবর প্রাপ্ত হলেন। 3 দিন পর তিনি জীবিত হয়ে উঠলেন। কোনো ঈশ্বর জীবিত হয়ে ওঠে নাই, তিনি জীবিত হয়ে উঠলেন এবং স্বর্গে গেলেন। এবং তিনি বলেছেন, আমাকে যে কেউ বিশ্বাস করবে সে স্বর্গের রাজ্যে যেতে পারবে এবং সমস্ত পাপ উদ্ধার, পাপ থেকে মুক্তি পাবে। আর সেই জন্য এই বইটা আপনাকে দিলাম। দেখা আর অনেকদিন পর দেখা হয়ে গেল আপনার সঙ্গে। ঠিক আছে, এটা রাখুন। প্রভু যীশু আপনাকে ভালোবাসেন। Tale napai bada gaya ma. At tale kami ko cik mo kami dah. Kami mana tu orang orang lagi, atau mana aku. ठीक है तले
ईश्वर आशीर्वाद को हमें आर के आमो हाँ ये नौते कमी दा साथ में आप रहा पिता, कभी हम लोग को छोड़ा नहीं है प्रभु। हालेलुया पिता इस लाल पिता और पिता इस लाल माट में प्रभु इतना अच्छा आप काम किया प्रभु अपना बेटा बेटी लोग के पास पिता। पिता यहाँ पर जितने भी मेरा छोटा छोटा भाई लोग हैं, बच्चे लोग हैं, सबको आए हैं आपका बच्चे लोग के साथ में रहना प्रभु, कभी छोड़ना मत पिता, आशीर्वाद करना, आशीष करना परमेश्वर पिता आपका प्रेम पिता आपका महिमा आपका प्रशंसा हो। जो भी बातें हम लोग सीखते हैं आशीष करना, आशीर्वाद करना, हर समय आपका वचन के साथ चलने वाला बना पिता, आपके साथ उठने बैठने वाला बना प्रभु, और पिता आपके साथ आपका डर भय मानने वाला जिंदगी देना परमेश्वर। हालेलुया इस लाल पिता इस जगह को पवित्र करो, और पिता यहाँ पे जितने हमारा माँ बहन लोग सबको आशीर्वाद पिता, जो भले बुरे कुछ गलती भी हो गया तो क्षमा कर देना। कोई लोग यहाँ पर वंचित ना रहे, आपका वचन के साथ कठिन होगा सारा चिंता भर आपके चरणों में देना। ईशान मसीह नासरी के नाम से आमीन।